Padayon ang hot pursuit batox ni Pusil patay sa balabal driver. Reports Eric Amaro. XFM Police Report. Police Report. May hapon katulad Eric, baga kay Galaan, nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa Talisay City Police Station. Batok sa nag-inusarag mamuno kinsa nagsakay lang og bisikleta moy nipawan og bala hangtod nga matay ang habal-habal driver ginagabuntag sa may purok sa pagitan barangay San Roque sa Lasong Syudad. Diin makita sa CCTV duol sab si crime scene nga kusog kay nakatindak siyang BMX bike ang padayong gihilaw sab nga mamuno samtang nagpalayo sa crime scene wan sab ninigi pusil patay nga balhabal driver nga si Ayan Libradilla ingko numero igon nga taga Purok Lumboy sa nasuro sab nga barangay. Wala maili ang muno umasab nagtap-tap kini sa iyang naong atol sa maghimo sa krimen. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad gingong gikan sa sitio Sausawan ang biktima nindo na po'y mga pagduda nga basin og nipalit kini og ginaling drogas. Gingong gisundan kini sa mao gawa mailing kriminal o gipusil makadagang higayon. Human ni sa liring aga biktima sa karsada giusban pa kini hangtod nga maligo siyang kaugalingong dugo. Daling ni sibat ang wa mailing lalaki nga durosab sa wa matinong direksyon sakay ang iya nga bisikleta og dugay usab na kinipog hatag ang impormasyon ngadto sa otoridad inungdan nga wa na gyud kini maapsi. Nakuha gikan sa crime scene na mga kabang og deform slug sa kalibre 45 nga armas di fuego ingon man na duha ka putos sa gituang shabu. Personal grudge ingman drug related ang nangunang motibo nga subay karos kapulisan dinilaw sab nga gitan-aw ang mga hugon-hugon nga doon na po'y pagduda aga mga silingan nga basin og love triangle ang hinungdan sa mga matod pa krimen kay aga biktima subay pa nakigrelasyon og usa ka babaeng dunay kabilingan. So far katupagadik mga kailamon itong kasikas gikan sab sa Talisay City Police Station mga katropa para pirming abtiklag si kondisyon di ay kapi mga higalang nga good for the heart, memory and immune system. Kapi nga tambal ba inyong gipangita ari na ta mag-health conscious na ta mga kaigalaan, ari na ta sa kape nga mas maglambo atong panglawas kung sige tag-inom niini. Sandong Plus Comex ang ginama sa kasiligan nga Yes Wealth Incorporated. Alang sa Niyusang Pilipino para sa Pilipinas ug katropa, Eric Amaro, XFM. XFM Report.